Hi guys, punta kami ng simba kami. Hi guys, good morning. It's 10 AM Sunday. Punta kami ng simba kami guys. Magsisimba kami ngayon. It's freaking ayun yung postcard mga sira at pagkakan. man. One? Ano? Nawa eh. Saan? Bumugin sigurara, mura ng ice. Kalimot yung usaog. Preheat. Isa. Kalimot ko ng isa. Sa Biski. Gidang ko naman yung paano. Kalimot na lagi po ko eh. Iba na lang yan. So, pasak kay kong hair. We're heading to the church today. So, we'll attend mass. Kita ka mo? Ang balon mo. And I bought our full set. Saan mo kami guys naka-dress ako? Ako nakapunan sa dress, leggings. One slide. Grabe nag-ayos ba? Kankuan. So bye guys. Kaya maluwat na. Ito no. Nakakatulog na. Nakakatulog na. Ayan. Tapos namin nagsimba guys. Tapos na yung misa. Ulan lagi. Oh, nag-melt. Nakadalag ka ako dito. Mami. Pumatag ng tanto sila. No? Eh. Lexus ano? Lexus. Lexus ang tututong car. Ah. Kani ito na car. Kato ba kung ipagita mo dong ba? Black Lexus. Musta kami nagsimba guys. So, see you later. Punta. Asa tahan? Thrift shop? Mag-lunch muna kami guys. So, maglulubat na kayo. So, gamitin natin yung ano natin. Preheat na sad. Uy. Gamitin natin yung ano natin. Gamitin natin yung cellphone. Tugnaw. Wala gi-breed sa mong driver oy. Bye guys. Dito kami sa Burger King with Papa and Ethan. Kain na kami. Amen.
Hmm? Alam mo naman masarap ang isa. Tissue. Didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Look what I got. Our driver for today, always honey. Siya lang ganun na yung driver. Nakabus tayo guys. Tapos leggings na lang. Tapos itag is the back. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Always one guys kanang always put moisturizer. Mangliki at mga kwan. Itong mga skin. And then nagputang na pumiyo ka ng lip balm. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. So the sun is up, but the weather is very cold and freezing. Negative 10 today. Summer love, you have no idea what you O, din did na to siya. me. Nakarelate na ko guys. Ay, Summer love, didn't care that we weren't meant to be. sa mukha na. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where At least did wala kasi you sila go? gamay lang. Summer love, you have no idea what you did to me. Mas lumalipay sila nga ba. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you Ito pa go? mamaya guys. Ay. Magtanaw ra ta ha. Magtanaw ra ta. Magtanaw ra ta. Dili na ta mo gasto. Kaya ako ben credit card gamiton. Voice kayo bitaw. Hi guys. Dito naman kami sa bagong ibang mall. Nag-thrift shop mi kanina pero diyan ako nag-vlog si Papa. Nag-vlog siya. Nakuha silang parkingan, no? Wow, look at that.
Look at that. Init kaayo. Mainit but malamig sa labas. Oh, kamura. Yung ano kanina guys, nag-thrift shop ko. Yung credit card yung ano ko. Yung credit card ko yung ginamit. Pumasok siya guys, $60. Nasa mga 2.5. Ikaw na unang duwa oh. Init siya pero isa sakit sa naong. Sulod ko namin sa sini. Sad, open ha? Naganahan is Ethan ron. Ha? Wow. Ah. Hala, tanawan. Dakuha ni view? Look at that. How can you? You have to cut it off. Kanangin mo ano ba? Oh. Hawa guys. So I mean, How much? 80 credits. Dauming sa og si President. Prime Minister. Hawa. Prime Minister ko. Prime Minister og si Dauming sa. Dauming sa and si Pochila. Pag-chile. Ano gitong kuha ni Dauming sa si ito namatay? Si Asa, nakalimot ko. Napon si Likon diri o Shurak, soft mock, Shurak. Kasi na mga kuan di ay mga sapatos naman. Kani si Prime Minister Virgil Mark. The Shoe Company, Skechers, Timberland, ano. Sapatos ko. Anong tanaw? Ano ati sapatos? Ano ta? Up to 60% man pod. Tanaw man punta. Takaw. Dala-dala kusong akong sinilas. Yes. Diba? I think it has discount. So guys, we're inside the shoe company. Yeah, it's a big. Diba? Shoe company. New Balance. Pag-ura ba niyan? Yung mga nga patay na ni sa ako namang puntanan. Wala sa dipitaka. More on shoes sila, no? Ay, of course. Guys, ingon si Papa daw paliton, patay. Mula ko, asang yawi sa kyanan pa? Ako pabayron guys. Where's the key of the car? Because I will go na. Ganahan ka na? Gusto po kami check ko sa lain. Or ka na, masindot. Kanay mo. This one. Puma. Sige na. Night green. Sige na black. Sa, mga tatagtain. Green. Sige na, green manan. Try that one first, B. Di po siya ganag Skechers, han. Gahang mo siya black good kay. Ipa-try niyan. Ano si size B? Try. I-ano sa at kanang iluwag-luwag ba? Kasi di size anak ka na bilahan. Papaman mo na suot ko. Dah, igo. Saman, duag? 9. Nukatan. Kuan siya, tight ra daw. Tight.
Nice ra ba oh? So 9. 9. Kani, unsa man din ang usa? Try that one, do. Kanang Adidas. Adidas. Kana. 8 man ha, ang gipili ni Papa. 8.5. Kana, try. This is a little bit tight for him. So Hi guys. Grabe katugnaw. Ako ma-feel yung ano. Yung ma-feel akong ilong. Look. Gusto ko magatubang sa sasan kay para mainitan ba. Honey, tugnawan? Tugnaw? Oh. Tugnaw, be? Kara? Ha? Malamig ba? Hindi. Kara pa rin? Kaya na ko no kaitan. Udunggan. Ay God, isa guys kay parang hindi na ma-feel ang ating mga ilong. Itong ilong na mataas. Hindi ko na ma-feel. Baka pag ano natin sa bahay, wala na akong ilong. Sa first bite na dito. Nakapalit na ko ni Ethan. Summer. Pang summer niya. To Centennial Park. All right, Centennial Park. May, maganda mo may, kamalakaw Head na toward pa. Trinity Drive. Ha? Ayun, Ethan. Mag-ready na may magsinti. Biskut, magsinti lang. Pero wala, pagalit ko kakuha no. Gahi na ako. Mahit pa kani sa kanya. Hindi. Hi guys! So, dito na tayo sa Centennial Park. Laki talaga siya guys. Oh. Dito. Ang dami mga para sa pambata. Nagidong. Hoy! Huga oh! Ito. Ay, sa iro. Pagkuha na dong. Piti ka magkuha na dong.
Buwan na sila mga aping. Soy, bita ka na sa Cebu. Yes, happy. Hindi ka dihan, ito, ino. Maneuver. Buwan na mga aping. Tignan na dito. Hi guys. Mutry mi ana oh. Na mag slide ba. Delikado na do. Pero lang, wala lang may kuon. Delikado. O takadala sa palanggana na tuhan from Philippines. Ha? Asa tong palanggana? Ano mo dala? Wala nang dala. Nabilin dito sa kuhan. Balay. Ate na nga kung may danger pa. Look at them oh. Look at them. Look oh. Wala di kusok ko. Try. Wala mo ka. Hala. Next week. Next week. Balik ta ni dalo na to. Oh, kabibo. Kailangan maging tayo. Kita mga dagko. Pag-try ta kay. Bati gudag ko mapil no. Saka na jud ka. Hangak na jud. Kasi hangak. Hangak mo saka pa man ka tanaw tong saw. Nakakuan siya. Tanawa na sila. Oh, bye. Ang cute. Ah. Nay habog-habog pa ni dito sa kuan sa Ito mountain. dili. Dili gyapon lapitam sud kani. Don. Ito tapos to. Daming tao dito, guys. Next week. Let's go. Lubat yung ano ko, guys. Lubat ko yung DJI ko. Hindi siya pwede. Pero pwede siya, ano, siguro, mga ilang minutes lang. Pero ginamit ko na lang yung cellphone. Sala. Lake na, di ba, Han? Forza na. Ha? Skating? Skates? Sugay? Taas, no? Sipon is life. Pulo na kailang mga amping, ano? Tungo sa kablingaw ba? Hi guys. Kinalaganan ka na sila. Ako ay si ano, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Kasi narapan dong na Okay? sila. Hindi po wa mga ilong. Si Itan, bilib ko Itan wala. Ore. Ang aping, gamay din eh. Pink-pink. Papa po. Puwa. Yung confused ako. Namuha na mo mga aping guys. Dili sa Canada, dili ka need o walay need o kuha ni. Blush on. Ang imo lang buhato ni magpa kuhan ka. Mutindog ra kag mga 1 hour. Na. Blush on na. Blush on.
So we're done here for kuan lang pero sa oras na. Takan kita as in sayang kay wala mi nagdala og katong pang slide bitaw. Palanggana kumbaga palanggana sa Pilipinas. Hala ka cute sa baby oy. Cute naman na siya uno yun eh. Ang baby niya nga baby na di sa iyang dughan. Itong babae, yung giputos yung dugan. Asa tapadong? Sa pandi oras. Mga bata oh. Lagi. Hindi rin, hinadyo ko ito kapagagan. Mga bata, mga atas. Lagi. Kasi narabi ubay mo kalitog tabok. Muna siya kasagara. Dito sa Pilipinas, mo tabok. Kusog kay kagdagan. Kung na baligsan ba. Ay, grabe ah. Na-feel na ako akong kan. I can feel my nose na. Bye. The cheese with salad, so I put it Separate. separate. Yeah, exactly. How about you guys? Tom, you wanna How eat about you? that one? Where are you going? No, we're gonna save it with Spicy? yeah. Nice, not by spicy at all. This Spicy. yeah, she gotta take her food. She opened her tablet and Okay. no, she spent the whole time. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day.